Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers ni ining maong rally. Pagkanindot tan-aon, bana-bana mga 10 million ang nag-rally whole Philippines, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grand Stanza, Manila. Pertigyong daghanang tao, murag gabanig, murag ang yuta giilisan og puti nga kana ganing sana tiles or color nya. Di ka kabati nga, di ka kakita nga nagtinukmuray, di ka kakita nga naay daghang mga pulis nga gidamagan nga nagdaog mga pangontras magrally. Kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees. Di ta kita nga naay mga tao nga gipang atake, naay mga placards nga nagbugal-bugal o nag-insulto sa certain persons. Kanunay nakasentro sa katilingban, kanunay nakasentro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan na katilingbanon, nag-atake sa mga depikto sa katilingban, dili sa depikto sa tao. Ningon jud ko congratulations INC. Kay maogid niya, muukab sa Bible, ibase didto ang ilang mga pangandoy sa kalinaw, kahiusa, mahunong na ning pagkabahin-bahin, panag-away, na manas Bible tanan. Pasabot, kanindot nga naay mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos Ginoo, dili unta ta magpadala unsay gusto sa tao. Kinisang mga pagpadayag sa atong mga Diyosnong panginahanglan o pangandoy sa mas gibuhat sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Cristo nga kining rally karon, diin ilang gipadayag ang ilang mga pangandoy nga Diyosnon ato unta ning buhaton, dili nato ihilom ba matud pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan. O para nako natuman ni sa Iglesia ni Kristo, gipakita nila sa tibuok kalibutan karon the biggest gathering in the Philippines nga nagsulti. Hunungo na nato ang away, hunungo na nato ang korupsyon, hunungo na nato kining pag-iya-iyahay, unaho nato ang katilingban, unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. Mao man ni ang suga unta nga magdanag nato isip nasod, gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally. Congratulations sa tanang ni apil. Congratulations sa tanan nga ni-appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. Way gubot, way away, ug wa say dinautay nga personal.